daminɛ n'o ye sisan a nana laban a ko ni mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ alakira ma sallallahu alaihi wasallam n'i bɛ Allahumma sɔli kɛ k'a bɛ nɔrɔ dɔ d'i ma o nɔrɔ b'i sama dɔɔni dɔɔni a b'i sama dɔɔni dɔɔni fo ka t'i se ala yɛrɛ ma o salatu kuma min fɔla o le ye diɲɛ yɛrɛ ni ye o le ye lahara ni ye ni mɔgɔ k'i tɛmɛ salatu kan a b'i tɛmɛ kira kanu kan ni mɔgɔ k'i tɛmɛ sɔli kan a b'i tɛmɛ ala yɛrɛ kanu kan farati yɛrɛ b'a la tuma dɔ ni mɔgɔ ka sɔli cayala ka tɛmɛ i kan ni m'i jija a bɛna diɲɛ yɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ i kan parce que kira yɛrɛ alayhi salatu wasalam a ko n'a ka ko gbɛlɛyala a ye sɔli kɛ n'i ka ko cayala i ma i ka sɔli kɛ n'i bɛ fɛ ka don alijinɛ na fu ka sɔrɔ i ma baara caman kɛ f'i ka sɔli kɛ a ko n'a bɛ fɛ laharalo ala ka kunbɛn ni nisɔndiya ye k'a ye sɔli kɛ donc fɛn bɛɛ nɔrɔnin b'o la mais kɔrɔ bɛ ala y'a ko la parce que n'i bɛ sɔli kɛ kira bɛna tu kɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira ko le bɛ tu kɔnɔ comme ala tɛna fɔ k'a ye tugu ala kira ko k'a labatu comme a bɛ ne labatu la cogo min n'o tɛ an bɛna fili a ko an ye sɔli kɛ mais sɔli nin kɛtɔ i bɛna ala kira tɔgɔ fɔ muhamadu le b'a la a bɛna kɛ sababu ye i bɛ muhamadu kanu a kɛla komi a ka sira dɔ le don an kɔrɔ sira min b'a to a bɛ kira kanu a ko le fɔ ka kuma na parce que n'i ka kira kanu ala t'i le yɛrɛ filɛ tugun ala bɛ kira le filɛ ka sɔrɔ k'i le kanu o bɛ na ni sira min ye min ka teli n'a bɛɛ ye o le ye Allahumma sɔli o Allahumma sɔli sɔli ma bɔ sɔli la parce que an bɛɛ n'an ta de voilà i bɛ sɔli min dɔn mais i b'i jija i ka sɔli kɔnɔ kira tɔgɔ ye k'a la kira dungo kɔfɛmɔgɔw ye k'a la n'a banna sɔli banna n'i ko Allahumma sɔli i kana dɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ f'i ye muhamadu tɔgɔ le fɔ f'i y'a fɔ fana muhamadu kɔ wa ala f'i y'a fɔ fana wa ala ali muhammad ni nin sɔrɔla salatu la tɔ min bɛ fara kan komi caman bɛ dɔ wɛrɛ fara kan o fana cɛ ka ɲi o kɛla komi i bɛ ala kira mankutu la donc n'a kɛla ten i ka diɲɛlatigɛ bɛ nɔgɔya i bolo donc an y'an jija sɔli la an bɛ yɔrɔ min na bi sɔli le bɛ diɲɛ yɛrɛ bɔ gbɛlɛya la a tun b'a bɔla la ka kɔrɔ mais hali bi a b'a bɔ a la ni ka zikuru kɛ ala b'i sara la i m'a ye u b'a fɔ ko ni mɔgɔw ka ko ɲuman kɛ ala b'a sara 10 wa karamɔgɔw o ka wajulu kɛ dɔ bɛ 70 100 70 mais salatu la ko ni ka kɛ kelen ko ala b'a sara 10 a ma fɔ yɔrɔ si ɲɛna i tɛna mɛn ko 170 70 i bɛ a bɛ taa se waga kelen kuma tɛ fɔ tugun ko ni min ka waga kelen sɔrɔ k'i farisogo haramuyala jahanama ma bon ne dun ka 100 sɔrɔ salatu la o le b'i farisogo haramuya waga kelen tɛ 100 yɛrɛ fana tɛ siɲɛ kelen a fɔ ko ɲuman yɛrɛ bɛ mɔgɔ farisogo haramuya ka bɔ jahanama ma pewu bon cɛkɔrɔba min sigilen bɛ n'ale ka fɛn bɛɛ ye sɔli ye ele bɛna ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'ile lɔnna ele ka bonya sɔrɔ ele ka daraja sɔrɔ ele ka nafolo sɔrɔ i bɛ cɛkɔrɔba ye ala ma tɔgɔja ma cɛkɔrɔba nin yɛrɛ ka tuma dɔ la a ka kow tɛ ten parce que ale ka diɲɛlatigɛ kɛ sɔli ye ka kɛ hadiya ye ka di kira ma ko bɛ taa laban yɔrɔ min tɛ ban ale bɛ taa bonya ni daraja ni tɔgɔ ɲuman ni hɛrɛ bɛ sɔrɔ k'i to yen donc an y'an jija sɔli ma ala kira bɛ ka sɔli mɛn ala kira ko alayhi salatu wasalam a ko ma min abdin yusalli alayha illa balagani sawtu ala kira ko jɔn si tɛ diɲɛ yɔrɔ si ni min ka salatu kɛ fa a kumakan bɛ se ale ma an sigilen bɛ wuli an civil yanni kalan bɛ daminɛ sisan modérateur ka salatu kɛ yanni kalan bɛ daminɛ conférencier ka salatu kɛ ele min yɛrɛ sigilen bɛ i ka kɔlɔsi b'i bolo yanni i bɛna ya latifu daminɛ i ka salatu kɛ donc a kɛla cogo o cogo mais kira ko k'a fɔ an ye i bɛ salatu kɛla wuli an civil yɔrɔ min k'ale b'a mɛnna
sababu ko alakira ma ko ali fatu nin kɔfɛ wa ali fatu la iba mɛ wa alakira ko alayhi salatu wassalam inna allaha harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya ala ko dugukolo ma nga haram ya imma nga nami ma farsogo olugo te tori kana dum donc o ñanaman le alakira ko hayati rahmatun lakum wa mamati rahmatun lakum alakira ko ale ñanama ye hine anye a ñanama ye hine anye donc be jija salatu ma salatu kala ko na be seli o anta fa nganye seli anta na fa ngoye sundo anta na fi zakake anta na fi jogonye ngo lugu toyede parce que salatu abe mo era jogonye fembi jogonye ni ko dabla tenye ki to salatu kala ibe jogo dola ni be salatu kala chere ko so ka ke hadiya e abi boala ki to salatu kala abe fondo nege juda ni tinte salatu ka mi Allah ko ya te juda donc salatu ale de ko ni nga fango be ni ka salatu do be abe mo do bolo ko salatul fatih alhamdulillah do be wurudi do ko salatul fatih o salatul fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa o salatuni dantale fanana mongoso salatu tigi uko ko sangaba wolomla law ishtama ahlu samawati al ard wa aradina as-sab'a dugu kolo wolom vlani sangaba wolom vla fem mala na bekela nyonka ala an tasifu sabab al-fatih ma qadaru no sigila ko salatul fatih shan kele ko ba baraji tawtisi mu salatul fatih wurdila o ba wurdila o be baraji bi surala kabakolo a shan kele kabakolo kuma ta shan tama olo ko son sheku ba ko la shekul bikri akoni minga salatul fatih ke yeslama berebere ki taluna ko do la laharalo me de shi kono ka soli ni ke shenkele laharalo nala ka bi mine ku ya le kol mine parce que kuma ni aba korosi mogote mogo la sula salatu ma ko ay jugo yake mo fo de mo fo o salatu ni ale yɛrɛ fana kɔnɔ sɔli wɛrɛ bɛ ko jahratul kamali o jahratul kamali ala kira ko alayhi salatu wassalam ale le ko ji sheku bama men Sheikh Ahmad Tijani ye a siginin to la kalandenw cɛman londo a ko ala ka ko ba kɛɲe a'tani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan tusamma bi jawharatul kamal ko kira ka sɔli daji a tɔgɔ le ko jawharatul kamali a dafani ne diama sanfɛtale a ko o salatu ni ale le b'a fɔla man zakaraha isnatay ashara ni mɔgɔ min ka salatu ni kɛ shaitan fila wa qala hazihi hadiyatun minni ilayka ya rasulallah i ka jawratu kalamal kɛ shaitan fila i ko nin ye hadiya ye ala n bɔla na ka di i ka ciladen kira ma wa hiya wasilatun ilay ni ko ke abe sama baraji juma bala ko faka anna hazarahu fi qabrihi ni mo min ka kala ko mi ka avion ta itala madina ibe alakira kuna donc kuma do be ya ni tijande ko kala alebe fakata hijila kala be fakata ziara ka alakira la yani ba avion soro ziara flani salat ele masse yamfe ele dun jaratul kamali be ni mogo mbo ke shentan fla ani mogo ka avion ta atala madina atili lo alakira kuna ayre beta soro ide be yo parce que to aéroport la ka tan fla ke 6 heures du temps yara be se yamfe ka tan fla wora ke ale beta soro ile menala kira grefe kwa kala ko mi ka kira ziara wa ka'annahu zara al-awliya akala ko mi ka dien walu be ziara ani dien mo nyumo min awwalil wujud men mi ya ko bay kabini dien dana ibe ziara la fokata sai ka wakati ma donc salatu le benike mo yi jija salatu la anga kira bado kira ka tirimbe ko sayyidina abubakar
ala man nafala na baraka amin Sayyidina Abubakar ladala an sigini be cogo min ni Sayyidina Abubakar sigini be mɔgɔ t'a ni kira cɛ o sigini be ko ɲasi ɲɔgɔn ma n'a be kuma a bɛ kari jogo ɲumanya kama fana ma fɛ ko boy mɔgɔ t'o kɛ o kira ko hadisa dɔ la alayhi salatu wasalam kullan yaqumana ahadan min maqamihi mɔgɔ si kana mɔgɔ dɔ wuli ka b'a place la ni mɔgɔ sigila place min na a kana wuli dɛ mais ile min fana bɛ sigi i place yɔrɔ la n'o tɛ n'i k'i sigi yɔrɔ dɔ kɔnɔ i bɛ wuli donc ale nana k'i sigi kira ka baro diya la baro taara se yɔrɔ dɔ cɛni bɛ ala kira fixe a t'a ɲɛ bɔ a la a bɛ yɛlɛ dɔrɔn a ka sira ɲini a t'a la Sayyidina Abubakar ko ala karama ko i ka ko dɔ kɛ bi dɛ ko n ka mun kɛ ko i ka nin don an cɛ ma a ko ne ma don dɛ ko wayi mɛ a nana don n ka ye i ye intéressé la la ko a ka ko dɔ le kɛ a ka ko ba kɛ a ko mɛ ala kira ko a ka mun kɛ ko a ka sɔlatu dɔ le kɛ o i m'a ye a m'a fɔ ko a ka wari di dɔ ma a ka zaka dɔ bɔ a ka heji kɛ dɛ a ka sɔlatu dɔ le kɛ ne ma o a ko n'i ka diɲɛ yiri kɛ ɲɔgɔn kan law kanat al-ashjaru aqlaman wal biharu midadan wal malaikatu kutaban ni ka mɛlɛkɛ bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka diɲɛ yiri bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ biki ye ka diɲɛ baji bɛɛ kɛ encre ye ka yiri bɛɛ don a la ko b'a sɛbɛ mɛlɛkɛw y'a sɛbɛ k'a y'a sɔli ni baraji nin ko a tɛ sɔrɔ ko mɔgɔ ma kan ka o sigi ɲɛfɛ wa Sayyidina Abubakar ko mɔgɔ kan k'o sigi ko a ka mun fɔ ala kɛra ko k'a ko Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Muhammadin fil mursalin wa salli ala Muhammadin mala'il ala a ka fɛn bɛɛ don a la o k'a ko min fɔ nin o diɲɛnya kɔsɔn a nini sigi ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a ye hey jaa sɔlatu le ye ko nin ye ka yafa i ma fana selikɛla dɔ mɛ kota kɛra ba ala bɛ fɛ ka yafa ale ma ala ka mun kɛ kalan tɛ kɛla yan wa ale tɛmɛna yan de ale nana bɛn conférencier ko man rafa'a sawtahu bi salati ala nabi wajabat lahu aljanna anana sɔrɔ conférencier ko ni mɔgɔ min bɛ salatu fɔ la ni k'i kan bɔ Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin ko ni k'o fɔ i bɛ don aljinɛ na ale fana nana lɔ basi kɔrɔ sisan conférencier tora o fɔli la ale fana ka sɔli kɛ k'i kan kɔrɔta parce que il est le k'a fɔ ale ka sɔli kɛ k'i kan kɔrɔta jama mun bɛ yen bɛɛ k'i kan kɔrɔta ale tagala tile dama ni a fatula Allahu ta'ala ko n yafala ni ma n yafala ma foyi tɛ yen n'a bɛ mɔgɔ fila kɛ komi sɔli takbir a tɛ yen o de kosɔn an ka sɛku ko ale kabako la Cheikh Ahmed Tidiane k'ale kabako la ko mɔgɔ dɔw k'olu bɛ fɛ ka hakika lɔ kira hakika ko ko bɛ fɛ ka lɔ mɛ o tɛ sɔli kɛ kira kan k'ale m'a lɔ ko marasa jumɛn de bɛ mɔgɔw la ele bɛ fɛ ka ala kira lɔ mɛ ele tɛ sɔli kɛ ele bɛ zikuru wɛrɛ kɛla ka wari ɲini ele tɛ lon dɔ ta ka zikuru kɛ k'o ko hadiya ka di kira ma a ko k'a bɛ gbɛlɛya dɛ ka sɔli de kɛ dan tɛ min na o ka cɛ sama ka na n'a ye kira fɛ k'a ka ɲɔgɔmɛ suɲɛ ala kɛra ko k'a ka ɲɔgɔmɛ da ɲɔgɔmɛ na mɔgɔ bolo ka kan ka tigɛ parce que a bɛ rubu dinari bɔ ala kɛra ko a y'a bila yan fɔlɔ yanni bolotigɛ wagati bɛ se kira ɲɛ b'a la cɛ ni dagolo bɛ lamaga a bɛ fɛn dɔ fɔ la dɔɔni ɲɔgɔmɛ min minɛna nin k'a ka suyɛ ɲɔgɔmɛ kumana kira fɛ ɲɔgɔmɛ ko ala kɛra ma k'a man ta dɛ mɔgɔw ka min fɔ cɛn tɛ ala kɛra k'a ye cɛ wele ka na a nana ko ɲɔgɔmɛ ko i m'a suyɛ a ko kira sisan n tun dalen b'i la mɛ n nala i la tugun ko ɲɔgɔmɛ de ko file ye a ko walahi ne ma suyɛli kɛ a donna détail la k'a fɔ mɛ kira ko i tun bɛ mun de fɔ la i da tun bɛ lamaga la a ko n tun bɛ sɔli kɛ la Allahumma salli ala Muhammadin hatta la yabqa min salatihi shay a ko sɔliw fɔ ala kira ye kira ko ɔhɔn
olo koso ra'aytul malaikata yaqtarquna sikak al madina olo koso nyabe melaka lo be jigila madina fala ali sembla yorote kira ko nganka di laharalo ni le nana inyada be lumière di mo ma be comme kalut le tam nani su afle soli ka bo adama dombolo soli ka le kisi mo be mule ketu ni swala tute ni ka soli refle adam ne Allahu leo Allahumma ala to ma ba bana ala to bana ala rema ko be mina Allahu lo ya Allah ya Allah ya Allah iko Allahumma abana kiram ka bonin kirabe o to bala Muhammadu abana Muhammadu kiraw be kola mi ka bona be oye alu bayti de abana hey ni ya war ko bayala salatu ke ni ya musu ko bayala no salatu ke ni ka den ko bayala salatu ke oh sisa sa jati milo oyo kuma wore ni mori karamo cha do be no ki ma ke jati danna ako jati dala mo be ni tala fa ko don ko bayala na ko takana be soli de sabo Allah ma ka salatul fatih la karamo ko le foy abo sebe al fatih lima wul gata fem datu la ka daire de so e daire ke aba sebe ka dima inshallah ko tanaye ba ala du meta daire donc salatu ala nabi ko balo inshallah soli do be ko salatan kamilatan wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد كوني مسولي كرام كابي سري دايره جنو ده وتنفر به كرب كوني بليا بي كابي بليا بوي كان نسو جاي تقضى به الحوائج إكا همينا كو تشالا چوكو چوكو كابا دلا وما فمر كو صلي لباكي وتنال به kanu ma fenunu fon fe kadi dusukun ko soli ba dima wa husnul illa ban fana ubenye wa yusasqal ala mandona kira lo horo amin ya rabbi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim ala kira nyada sangaba obe himana e ka jibrika sol adona salatu kono ma kelale akelale parce que adena alkabala ka nyasi jinana donc salatu ala nabi ole koye ole ko so kuma la bala noy amina koko ka ngadu koloka inshallah ibe zikru ke ma fa ikana kede ya karama ko ka zikru jima ku ya ke be to ka domini songo soro ma fa ikana kede me ibe na zikru ke ka chaya ka salatu mogodo be yolu te se kala abada no masoli ko wakele ati se na ma ka wakele ndu gbala ba juru sara an ne soli to ka suru ali bin fa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim abe mo wasa mogodo be yolu te se kala abadan o shi kono no masoli ke meduru ke anga sheku do be ko sheku umar tal ko oluwe kalandembla katama kata ala yoro ni salatu fati wa flale longolo wa fla longolo ni ma wa fla soro lomi ibe kule akala ko msa ya kilife ko be jurumi bom mogola ko ni ka saga boso ka siri sanfe a saga joli bo chugo mi salatu fati boleke mais ni ma salatu fati soro idunte tarika denye salatu wereke ibe soli le blai yereka ka fonne bina ni ke longolo mais ni karamo bi fe iba fu karamo ko inshallah ale ya fu nyana ko ala e baraka do ala ko fana be do fara kuka mais jogo nyuma ame kuma banimi inshallah wakati na choko koso kitabu do ba mo ko mu'atta maliki mu'atta malik imam maliki ka dun fin o mu'atta maliki asben ba kono ko arba min sunan mursalin fennani be kira temenum be ka sunna takasrali
fenani akorole anya njija fana an tamanka inshallah abe muataw maliki kono ba o muataw maliki ka koroni bukhari kitabu bambolo ni kalangala an ta bukhari fle abe bukhari kono ata kono mo yere fana be to ka o yere sega ko dolati ko do yere be amase bukhari fle maw sadi na tara fle bukhari kono sisan na tara soro asabente o tuma chenteke o le tawa mais na tara soro bukhari kono asabente be o le chenye o lu ni tuma dola bukhari ka baraka de mais bukhari yere kono foti mbe bukhari kono abe bi worobo ele makalanga se yorodo ele ko mimi mbe bukhari kono ko cheno ka soro bukhari yere yorodo la amanyo soro mais a ɲɔgɔnte an ka hadisa bali mais imam maliki ka bukhari b'a ɲɛ muwataw maliki b'a ɲɛ imam maliki tun bɛ muwataw kɛ la karamɔgɔ caman le ka muwataw kɛ ko imam maliki bɛ kɛ la an fana b'a kɛ o taara fɔ imam maliki ye k'i kelen t'a kɛ la dɛ a fila ka min fɔ o ye a ko jɔn b'a kɛ la ko karisa bɛ muwataw kɛ la karisa bɛ muwataw kɛ la a ko ma kana lillahi baqi ako ni min kala ala ko so be na toy inshallah min kala yere yera ni concurrence ko so be tunu depuis be est-ce que ele kala mo ata wara be ya ay yotite ale ka ta kala ko fennani be o fennani ni ala mo kan ki jija wala ikana mi ko sumuru ya ni kamele yali gbese nyimi so be mo ko gbese nyimi afamna parce que ni ma gbese nyimi ibena mo gban ka bo misri la ni ma gbese nyimi mo tena sigi koro abada o yesunale tel ma gbese ko ka bo alakirama alayhi salatu wasalam fa ere na fo ni ka gbese du dala iba damne yoromi parce que yesunale fana amma fo ko ni ka gbese du dala yoromi ke jay ba damne iba damne yani ni bola ibena na ya ni ko damne yoromi ke jay ba ke fo kirana na fo ko na ka gbese mi aya jija fa ba fo imala sabelo ko fiya me o ko le ibe faka fono aflana alakira ko anye furuke ele alimaniya jmale bini lebla ko anu sala rom na ante furu chenwa chente nika delika ke amba an do musole la non ne rebe rom na nga furu kele ngante furu fetugo furu be mo sege wallahi na la rete min ne be se kan yira minante chente furu fo ka furule furu ni fana naflalu furu ye faridale furu ye hejile barajile bala donc ko anye furu inshallah ala kira ko sabana alayhi salatu wasalam ako parfum mo ka ki kasabja mais muso furu ni i boto ka parfum jiki ka quartier be ba kasame o ye haramu ye o te daga muso b'a fɔ ko ala kɛra ko an ye parfum kan kan ko olu fana bɛ parfum ko kan non lumurukumuni ta dɔrɔn ni ka lumurukumuni ta i kamakɔrɔ yɔrɔ mun ma ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ wala i bɛ lumurukumuni ko k'o jɔsi kosɛbɛ k'a sɔrɔ ka safinɛ kɛ k'i ko n'i bɔra i tɛna mɔgɔ tɔɔrɔ a faamuna yɔrɔ nin ma diya i ye de a ma diya o ye olu bɛ parfum de san kabako parfum parce que kira n'i ka kira y'a kuma bila i bɛ kɔlɔnna fili muso dɔ bɛ yen n'a tɛmɛna cɛ groupe la ten dɔrɔn o b'a fɔ a kasa ka di dɛ kasa nin bɛ na ni ko wɛrɛ ye o i suma min diyala nin suma tɛ dɛ i yɛrɛ le diyala ten i y'a parfum kasa ka di dɛ i y'a numéro ye jumɛn de ye a daminɛna muso furuni a tɛ kɛ la a laban alhaya ka maloya an karamɔgɔ i b'a kɔrɔsi kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni mɔgɔ sɛbɛ a bɛ malo malo balo tɛ se ka kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛn fɔ min ka diya ye a bɛ ko kɛ min ka diya ye malo bali a k'a ye don dɔ mɔgɔw taara malo bali fɛ k'a nana dugawu ɲini i ka ye don dɔ la mɔgɔw taara malo bali fɛ k'a nana mɔgɔ sɛbɛ an nana ka na a y'a baro ka di malo balo tɛ mɔgɔ ye o
mɔgɔ kan ka malo kana malo ala ma ye malo mɔgɔw ma sufiya yɛrɛ ko karisa ye sufi ye sufiya ye tɔgɔ le ye o nana sufiya bɔ a la a fɔ ko cɛkɔrɔbaw ka sirakɔrɔ o tun bɛ malo n'i bɛna sufiya sɛbɛn arabukan na sufi o tɛ su kɔnɔ ka bon wa kɔnɔ ka bon fi kɔnɔ ka bon o kɔrɔ de bɛ bɔ yan ka don yan kɔnɔbani a bɛɛ korinen don i b'a kɔnɔ i datugunin bɛ i bɛ taa datugu na i tɛ fɛ ka mɔgɔ déranger a den u b'a fɔ o de ma ko al-inkisaru a yɛrɛ karinen bɛ k'i to dingɛ kɔnɔ komi ala kira tun bɛ dingɛ kɔnɔ cogo min n'a bɛ ala bato sufiya y'o le ye n'i bɔra dingɛ nin kɔnɔ i bɛ don nin kɔnɔ n'i bɔra dingɛ nin kɔnɔ i bɛ don nin kɔnɔ n'i tor'o la sa sufi i bɛna taa yɛlɛ mais i ne tɛ malo kira dun bɛ malo olu kosɔn hali ka mɔgɔ sɛbɛ ye kalanden b'a bolo hali kalanden in 100 kalanden min tɛ malo a tɛ kuma ale fɛ den min tɛ malo a tɛ kuma fɛ muso min tɛ malo i tɛ kuma fɛ mais min ka jugu n'a bɛɛ ye muso min tɛ malo cɛ yɛrɛ malobali man ɲi kuma bɛ muso ma an karamɔgɔ ni bi tɛ jamakulu baasi kɔrɔ tɛ muso ye n'a sigi alugu cɛma k'a sen bila chaise dɔ kan ka dɔ bila yan a bɛ baro kɛ la a b'a ci dɔ tɔgɔ dɔ b'a ci a tɛgɛ dɔ b'a ci a kɔ la a b'a ci dɔ kɔ la ele den b'o furutu wa ayi ko wagati yɛlɛmana foyi tɛ malobaliya man ɲi i jija i ka malo mɔgɔw ma i sanfɛ mɔgɔw malo o ma i ni mɔgɔ min ye kelen malo o ma kuma dɔw bɛ i kana sɔn k'a fɔ m'o le fɔ hali wajulikɛla filɛ wajulikɛla b'a dafa kuma na a man ɲi n'i bɛ kuma lɔngɔ la i bɛ wo dɔ bila i y'a ye dɛ n'i bɛna kuma lɔngɔ la i bɛ place dɔ bila ni mɔgɔ min kan k'a bɛ jahama na a tɛ bɔ abada jɔnni k'a f'i ɲɛna wo dɔ bila wo dɔ bila i ka mɔgɔ o mɔgɔ ye n'a bɛ dulɔ min a bɛɛ ye kunnango wo bila yala i bɛ kɛra ka sahaba bɛɛ ka histoire lɔ wa i b'a bɛɛ lɔ mɔgɔ mɔgɔ ka kɔnɔcɛla bɛɛ fo que t'i sa i ɲɛmɔgɔden ɲɛmɔgɔya kɔnɔ ele kɔni tɛ don alijinɛ na i tɛ mɔgɔ ɲuman wolo wo bila yakuma na place bila dɛ o bɛna i mɔmɔmuso ta f'i ɲɛna sisan ele t'i mɔmɔmuso kalama o wo bila o lɔnnikɛlaw ko tukhassis wa tu'ammim i bɛ fɛn dɔ bila n'i k'a globali fɔ i bɛ dɔ bɔ a la malo mɔgɔw ma n'a kɛla ten i bɛ s'i se yɔrɔ ala m'an se se yɔrɔ san wɛrɛ ko diya ma ala m'o kɛla masa min k'an sigi ya salu ka n'an sigi ya ɲina ka san wɛrɛ diya ma an ye na sigi ala m'o kɛla an ka parrain min y'an ka sherifu cɛ ye hakili la ale de parrain an b'a fo waati bɛɛ san bɛɛ a bɛ yan n'a ma gbɛlɛya kɔnɔ a tɛna bɔ yan a wulila ka foli kɛ an yɛrɛ bɛ foli kɔsegin a ma olu le ye alakira alayhi salatu wasalam mɔdenw ye a ka dugawu min k'an ye ala ka minɛ an bɛɛ ma an yɛrɛ bɛ min kɛla k'a minɛ an n'a ma ala m'o kɛla an b'an ka marrainw fo mais ale jamu le man ɲi kosɛbɛ ko kulubali jamu b'a la donc an bɛna a dugawu k'a ye hali n'a y'a sɔrɔ kulubali lo ala k'a n'a dɛmɛ ala k'a n'a sutura ala n'a wasa mɔgɔ mun ka dasi kelen kelen bɔ k'an dɛmɛ ala m'o dɛmɛna ala kira bonya kama salli ala muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala.